हाय हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आपण माने भलर थिबे आमे बहुत भलरे अछु। सकाळु सकाळु गुड मॉर्निंग यूट्यूब परिवार को शुभकामना जनाऊँगी। आपण माने सब भलरे रुहंतु। चलंतु आजिकार ब्लॉग टी स्टार्ट करिया। आज है बुधवार, आज हूँ आइंस बारी। आज टी आमर आइंस हम राति की सकाल तो हो पारे कहीं सकालू आम जिमु ड्यूटी जिमु 5टार उठला बेलू भी टाइम होनी 8टा भर कम सरुनी। आज झीर छुट्टी बाया कौन पाई छुट्टी आज आज स्कूल कौन पाई छुट्टी आज मोहरम मुस्लिम मानकर पर्व आज गोटे बहुत मुस्लिम न्यू इयर शुभकामना करते से भल रुहतु न्यू इयर रे। चलते आमर कौन कर देखा ए कौन चलती पिठा पिठा आमर रेडी आउ कौन वाह वाह एठी देखो तो पिठा अच्छी एठी अच्छी भेंडी तरकारी एटा पिठा होउजी एठी कौन अंडा भुजिया हम एठी भात एठी अच्छी आ 4टा आइटम करूँ आउ कौन बुधवार स्पेशलटा तो आज भल आउ देखु से केते काम कर सका उठिक ये कम करके फिर ड्यूटी जाऊँगी मानिया पड़ो बाहादुरिया झील गोटे आम ओडार बाहादुरिया झील किए कर कहल ये कम कर काम चैलेंज 8 घंटा जाकि कंपानी माने दौड़ दौड़िका काम करके आसिकी देखो तक मुँह को देखो तुम मुँह टे देखाओ टिके मुँह देखाओ टिके मुँह देखाओ दौड़ आसिक ये कम कर फिर राति की फिर बासन माज फिर आसिक मैंने रोसे निश्चिंत भाव में कष्ट हो जापार कौन करवा मु कौन कर मु काम करके हेल्प करा कथा करुच्ची जाए झील पाखक जाए ओई ओई टिके मुँह देखानी टिके मुँह देखा टिके मुँह देखा कौन छुट्टी गला गला शोथु हाँ तो मैम को फोन करमी कमे 8टा पर्यटन शोई छुट्टी है कौन है आय आय आखिर औषध पकेमी आई ना कौन ना आई शीघ्र औषध पका चल काम आम ड्यूटी जिमु ना पके हावा बाजी जीव चलची औषध पका सइला आके इमती कर हाँ इमती कर हाँ 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 सी भी आप कथा सुन एबे बंद कर हाँ ए बंद कर हाँ 5 मिनट पर खोली भल लागियो हां बाबा खाऊच कौन खाऊच पिठा भेंट तो करी ऐसा खाई की जीव माँ खाइबानी कि माँ खाइब तमें खाइब मत आज छुट्टी आओ खाई दिया पिठा और भेंडी तरकारी पिठा केमी बढ़िया लगुच आसले सी आज आसना उठी अच्छी आज जाऊँ माछ आने जाए देखू माछ अच्छी कि नहीं संडे खिया बनी पूर्णिमा से कहले जा तू टे माछ नहीं आसू जाऊँ देखिया माछ अच्छी कि नहीं आउ माछ नहीं आम आसीगलु ए बहुत काम पड़ी जाऊँ कम करी बाजिला 6:40 सी तो आसी ना मो झील धूप दे मोर ना तो कम सब पड़ी घर पोछमी काली गुरुवार जाए भी ना से कौन चॉकलेट नहीं चली आई
ଟମାଟର କେଜି 80 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ହାଫ୍ କେଜି ଆଣିଲି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି, ବାସନ ପଡ଼ିଛି, କିଛି କାମ ହେଇନି, ସବୁ କାମ ସାରେ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ। ମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାସନ ମାଜିକି ମାଛ ଭାଜୁଛି। ମାଛ ଭାଜୁଛୁ? ଏଠି କ'ଣ ଗଦି ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ? ଗଦି ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଘର ପୋଛିନି। କାଲି ଗୁରୁବାର, ସେ ସମ୍ବରାଟା ଜଳିଲାନି ନା। ଜଳିଲାନି? ନା। ମା ଛେଚୁଛୁ କ'ଣ? ଅଦା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିଦେ। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲୁଣି ନା? ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ବାବା କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାତ ବସେଇମି। ମା ମାଛ କରୁଛୁ, କିଏ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି? ବାବା ଆସିଗଲ? ଆଜି ଓଟି ଥିଲା? ଥକିକି ଯାଇଛ ବୋଧେ? ପୁରା ଥକି ଯାଇଛ? ହଉ ଆସ। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, କାମ ଥିଲା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ କାମ ସାରିକିନି ଆସିଲି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ନା ଆଜି କେତେ କାମ କରେ ସିଏ ବୋଲି। ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିକି ଆସିକିନି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରେ ସକାଳୁ ତ ଏତିକି କାମ କରି ଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକିନି ରୋଷେଇ କରି ଘର ମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ଚାଲିଛି। ଏ ଫାକରେ ଘର ଘର ପୋଛୁଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ କିଏ କରିବ ମୋତେ କହିଲ? କାଲି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଆଜି ଫେରେ ଘର ପୋଛା ଚାଲିଲାଣି। ଘର ପୋଛା ସରିଲା ପରେ ଫେରେ ଖିଆ ହେବ, ସେ ବାସନ ମଜା ହେବ। ମଜା ସରିଲା ପରେ ଫେରେ ଏ ଫାକରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏତିକି କାମ କିଏ କରିବ? ଫେରେ ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ଫେରେ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଫେରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପଦାରେ। ଆମ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି। ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଖିଆ ହେବ ଏବେ। ତୁ ଏ ଫାକ ସଫା କରିସାରିଲୁଣୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ସଫା କରିସାରିଲାଣି। ଏତିକି କାମ ସେ କରେ ଦିନକୁ। ଏ ଫାକରେ ଏଇ ବାସନ ମଜା ଚାଲିଛି ପୁରା। ସବୁ ମଜାମଜି ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଖିଆ ପିଆ ହେବ ଆଉ। ନା ଏବେ ଖାଇବନି ନା ପଛରେ ଲୋ? ହଉ ହଉ, ରାଗେ ନା, କରୁଛୁ ତ ଫେରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ? ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ ଆମର, ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ହେବ। ଆମର ଏବେ କୁକୁର ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେବ। କୁକୁର ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଖାଇମୁ ଆଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକିନି ଦେଇକି ଆସିମି। ସେ ତଳେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିନା କୁହା ହେଲା। 10 ମିନିଟ୍ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନାଟେ ଦେଇଦେଇଛି। କ'ଣ କହିମି, ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଦିନ ହେବ ତାର। ଆସିଗଲୁ? ହଉ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବସ। ତୋର ଆଜି ଏକଲା? କ'ଣ ଏକଲା ଖାଇବୁ? ହଉ, ଖାଉନୁ ଏକଲା, କିଏ ମନା କଲା? ମୋର ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଲା। ଏଇ ତାର କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିଲାଣି। ତମେ ଦଳୁଛ, ମୁଁ ଖାଇନି। ସିଏ ଗୋଳେଇବନି କି? ଗରମ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ। ତାକୁ ନ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି। ଏଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ବହୁତ ନୂଆ ଖିଆ ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ବହୁତ ନୂଆ ଖିଆ ଝାଲ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ଝୋଳ ହଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା। ପିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ଦେଖ, ଆମ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ପୁରା ସଫା। ଏ ପାଖରେ ବାସନ ମଜା ସରିଲା ପୁରା, ମାନେ କାଲି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ସଫା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପୁରା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ।
ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।